बंधु नव जल जगन्नाथंकर कथा चली जगन्नाथंकर गाथा जहाँ को सुनिले कर्ण पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होता है, ये शरीर पवित्र होता है। से जगतर नाथ जगन्नाथंकर कथा नहीं खाली तो कथा नुह, जगन्नाथंकर कथामृत जगन्नाथंकर कथामृत जगन्नाथंकर महाप्रसाद अमृत नहीं से कैवल्य कोटि कैवल्य नाथ से जगतर नाथ जगन्नाथ से जगन्नाथ जगन्नाथ को पाइबा पाई हेले आमको अरुण हबाकू पड़े। जे पर्यंत आमे ऋणी हेइथिबा से पर्यंत जगन्नाथ को आमे पाई परिबा ना। जगन्नाथ को पाइबा पाई हेले मा आमको ऋण परिशोध करने को पड़े। जे पर्यंत आमे ऋण परिशोध करना से पर्यंत जगन्नाथ को आमे पाई परिबा नहीं। हाँ मु तो परिशोध कर देछि। कौन परिशोध कर देछो? बैंक रू आनी दिली, बैतरणी बैंक रू आनी दिली, धान चाष पे लोन। हां देछि। हां से व्यवसाय आनिलो देलो सेटा होची व्यापार कथा। किंतु एमिति केथे ऋण अछि जो ऋण को आमे परिशोध न कला पर्यंत जगन्नाथ दर्शन दियंती नाही। अरुण स्तंभ वो तो कोणार्क करे थिले, अर्क क्षेत्र कोणार्क करे थिले, से अर्क क्षेत्र कोणार्क रु आसी अरुण स्तंभ पूरी श्रीमंदिर सम्मुख भागरे रही छंती। भितरे सान भाई गरुड़ अछंती नहीं गरुड़ पछर ठिया हेई आमे जगन्नाथ को दर्शन करंती बोली सारिया भिक कहंती नहीं सेति पई सारिया भिक कहंती गरुड़ पछर देखो सुछि को गरुड़ लक्ष्य करुछि, गरुड़ लक्ष्य करुछि किए ठीक करुछि किए भूल करुछि, किए पाप करिछि किए पुण्य करिछि। ए कथा तो गरुड़ श्रीमंदिर भीतर रहिला। गरुड़ देखिबो केमिति माल गरुड़ देखि पारे ना। देखा किए देखे अरुण द्वार देशरे ठिया हेई थाए। अरुण अरुण कहे जेते श्रीमंदिर को भक्त माने जाउछंती श्रद्धालु माने जाउछंती समस्ते कोन मनीष ना समस्ते मनीष नुह। से
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ ହବାକୁ ପଡେ। ଯିଏ ଅରୁଣ ହବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମାଲୋ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟା ଋଣ ଲଦା ଯାଇଥାଏ। 3ଟା ଋଣ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟା ଋଣ ଲଦା ଯାଇଥାଏ। ଇଏ 3ଟା ଋଣକୁ ଯିଏ ପରିଶୋଧ କରେ ସେଇ ହୁଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଇଏ ହଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। କାହିଁକି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି? ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅରୁଣ ନ ହେଇଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାନି। ଆଗେ ଭିତରୁ ସିନା ଯିବୁ ମାନେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ପଦାରୁ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ନାଇଁ। ଆଉ ଭିତରୁ କେମିତି ପଦାକୁ ଆସିବୁ? ଋଷି ଦେବ ପିତୃ ଋଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ଟା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡେ। ଇଏ 3ଟା ଋଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଋଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବ ଋଣ ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପିତୃ ଋଣ। କଣ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ନା ମ ସେ ହାତୀ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଟିକେ ବିଚଳିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ନା। ଆଉ ତେବେ 3ଟା ଋଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଋଷି ଋଣ। ଋଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ ହବ କେମିତି ନା କ୍ରମେଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟମ୍ ତେଷା ତପଜାଗ ସୁତୋଦୟୀ। 3ଟା ଋଣ ମା ପରିଶୋଧ ହବ କେମିତି ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ? ଇଏ 3ଟା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା। ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ଋଣ ପାତ୍ର ପରିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଋଷି ଋଣ। ତପସ୍ୟା କଲେ କୋଟେ ଋଷି ଋଣ। ଏ ଋଷି ଋଣ ତାହେଲେ ये ऋषि ऋणटा तपस्या कले जदि संशोधन हो जाए ताहले आमे देखिबा तपस्या कहा को कहा जाए। तो जानिबा दरकार ना। वास्तव में तपस्या कौन ना निष्ठापरतार सहित जे कर्म करे जे कौन से कर्म आमे करूछंती ताहा कामना रहित होबा आवश्यक। कामना को रखी आमे जदि कर्म करूछे ताहा तपस्या होबो नाही। कामना विहीन रे दुखर विनाश। कामनार विनाश रे दुखर विनाश। तेणु कामना रहित तपस्या मनरे आशा रखी कर्म करा जाए ना। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आमे कर्म करी चलिबा फल दबा लोक होउछंती प्रभु। फल दियंती भगवान। कारण कर्म करिण फल पाई कर्म कले फल मिलिब। कर्म कले भगवान फल देबे। सेथि पई आपणा कला कर्म मान चाची दियंती भगवान। आम कर्मर फल भगवान दे थांती। तेणु मन मध्यरे कल्पना मन मध्यरे कामना रखी जदि आमे कर्म करंती से कर्म तपस्या हबना। तेणु
हाँ हाँ आमे कर्म करने को आसीचे आज हाथी आसिला श्रोता माने चली जाइछंती आज सभा भंग हो जाइछि ता बोली कोन आमे कर्म छाड़ी दबा ना 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 ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ରଜ ରଜ ସିଏ तेणु कर्म हमको करिया पड़े जति के अछंती बास बास तांको ही पाई हमको कर्म करबा को ଆ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ତାହେଲେ କର୍ମ କଲା ଋଷି ଋଣ ହବ कर्म पुणी सेटा निष्ठापरतार सहित जोथिरे सत्यता थिबो जो कर्म रे सत्यता थिबो सत्यता थिबो जो कर्म रे हाँ हाँ भूल नथिबो चाकरी करिछे हाँ तो हमको सरकार दरमा दउछि दरमा दउछि हाँ तापर हमें जदि लांच नेले सेठी कर्म भूल हे गला अकर्म हे गला सेठी कर्म भूल हे गला हे गला हाँ आमे जति के पई आसीछंती हाँ हाँ जति के पैसा तुटै के आछंती रमेश भाई को संगे रे हाँ रमेश भाई हमको सेति के पैसा देबे ना ताठू हमें अधिका चाहिए केमति हबो ना 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 कथा हैछि जोटा ना हाँ हाँ तेणु तेणु ठीक सही भली निष्ठा पर तार सहित कर्म होछि तपस्या तपस्या आउ एथिरे सुधि हो ये परिशोध हुए ऋषि ऋण तापरे जाग 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 कहले यज्ञ 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 कले हाँ देव ऋण परिशोध होता है हाँ देव ऋण परिशोध हेले भगवान जगन्नाथ दर्शन दियंती दियंती तेबे ये देव ऋण परिशोध हो केमिति सेटा कथा ना जाग कहले यज्ञ 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 द्वारा परिशोध हो हाँ तेणु हमको यज्ञ करबा को पड़िबो यज्ञ कोन गीतारे अर्जुन को कृष्ण बुझाई देले अच्छा अच्छा गीता यज्ञार्थ कर्मण न्यत्र यं कर्म बंधन हम कर्म कौन्तेय संग समाचार यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र अन्य निमित्त अन्य निमित्त जो कर्म करा जाए अन्य पाई अन्य निमित्त पर पाई पर उपकार जदि करा जाए कारण सेदिन व्यासंक निकट रे पहुंचिले ऋषि माने कहले व्यासदेव तमे 18टा पुराण लिखिलो 18टा पुराण रे 18 कथा लिखिलो आमे को कथा को मने रखिबो व्यास हसिले कहले किए कहला मु 18 पुराण लिखिछि 18 पुराण लिखिछि सत हेले 18टा कथा लिखिनी ना ना प्रत्येक पुराण पढ़ो मात्र 2टा कथा बाहरिबो 18टा पुराण देखो देखो मात्र जोड़िए कथा व्यतीत 3टा कथा मु लिखिनी ना 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 ताहले से जोड़िए कथा कोन अष्टादश पुराणेषु सस्य वचनम द्वय उपकार स्वर्गाय यहापाय परपीडने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय कहले मु मात्र जोड़िए कथा लिखिछि 3टा कथा लिखिनी ना ना 18 पुराण लिखिछि सत 2टा कथा लिखिछि कोन ना परर उपकार कले स्वर्ग प्राप्ति बास आउ पर पाई गात खोलिले हाँ नरकगामी नरकगामी पाप पाप पापाय पर पीड़ने पर कुछ कष्ट दिए आहा पर आखिरे दुख दिए लुह दिए हाँ पर मनरे कष्ट दिए दुख दिए से पापी हो जाए पापी हेले आमे नरकगामी हो जानती तेणु हे मोर सज्जन परोपकार स्वर्गाय यज्ञ शब्दर अर्थ परर उपकार करा जाए परर उपकार कले गछटिया जदि आमे हे जानती गछ खरा वर्षा शीत काकर सहुछि खरा वर्षा शीत काकर सहुछि मात्र आम मानकर उपकार रे लागिछि आमे मूर्ख मनीष जानी पारु नाहंती से गछ को हाणु छंती जो गछ हमको शीतल छाया देछि आमे से गछ को हाणी लंडा करि दउ छंती आमे एतिकिटा चिंता करि पारु नाहंती वृक्ष पर प्रद्रुम साक्षात जीव जगत हितायच
ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ କଳପଦ୍ରୁମ ହଁ ହଁ ଯେ କି ଜଗତର ହିତ ସାଧନ କରେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପର ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେବଋଣ ପରିଶୋଧ ହୁଏ। ଗଲା ଦିଟା ଋଣ, ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଋଣ ଯାହା ହଉଛି ତୃତୀୟ ଋଣ। ସେଇଟା ହଉଛି ସୁତୋଦୟୀ। ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବୁ। ବାସ୍ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁତୋଦୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରକୁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବା, ଦାନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଲୋନ କରିଛି ସୁଝି ଦେମି, ବୋଲେ ପାଲା ଗାଈ ପଛେ ସୁଝି ଦେମି ଏ ବର୍ଷ କଣ କରିବୁ? ମାରିଯିବି ଆଉ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପିଲାଟା ଯୋଉ ପିଲାଟା କି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ଆରେ ଗୋଟିଏ ନରକୁ ବସୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନରକୁ ତାର ପାଇଁ କି ପୁତ୍ର ମନା ସନ୍ଧି ଗୋଟାଏ ନରକର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ପୁଅଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁଅଟା ଯଦି ବାସ୍ତବ ପୁଅ ନ ହେଇ କୁପୁତ୍ର ହେଇଗଲା, ସୁପୁତ୍ର ନ ହେଇ କୁପୁତ୍ର ହେଇଗଲା, ପୁଅ କୁଆଡେ 5 ପ୍ରକାର କାଲି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ। ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର, ଅଧମ ପୁତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଜାରଜ ପୁତ୍ର। ନା ବନ୍ଦ ହବନି ପାଲା, ପାଲା ବନ୍ଦ ହବନି, ପାଲା ଚାଲିବ। ତେବେ କଥାଟା ବାସ୍ତବ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥାଏ ସେଇ 3 ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ, ଯଦି ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଏ ସେଇ 3 ଭିତରେ, ସେଇ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନାହିଁ। 5 କଣ କହୁଛ? ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କହିପାରିବ। ହଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଗାୟକ ବୋଲି ନାଁ ଲେଖିଦେଲଣି ତ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ବୁଲୁଛ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ। ହଉ ହଉ ହଉ। ତେବେ କଥାଟା ସୁତୋଦୟୀ, ସୁତୋଦୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରକୁ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦାନ କରିବା। ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦାନ କରିପାରିଲେ, ସେଇ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ନାଁକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ, ଯୋଉ ପୁଅ ବାପ ନାଁକୁ ବୁଡାଇବ, ସେ ଏ ସଂସାରରେ ହବ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଉତ୍ତମ କଣ ହେଲା? ବାପ ନାଁକୁ ବୁଡାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ବାପା ଦେଇଥିବା ନାଁଟା ନାଁ କଣ? ବାପା ଦେଇଥିବା ନାଁଟା କଣ? ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ନାଁଟା କଣ? ବିନୋରୀ। ବିନୋରୀ ବିନୋରୀ। ଆଉ ବିନୋରୀ ନାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ବାପା ଦେଇଥିବା ନାଁଟା ବୁଡିଲା ନା ରହିଲା? ନାଁ କଣ ହେଲା? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ନାଁଟା କଣ? ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ନାଇଁ, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ବାପା ନାଁ ବୁଡିଲା ନା ରହିଲା? ବାବା ବଳିଆଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହରିଲୋ ମଠ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ସଂସ୍କୃତି ସାରଥୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ।
ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ନାଁ ହଉଛି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ମହାନ୍ତି ସେ ନାଁ ଆଉ ଅଛି ନା ସେ ନାଁ ହେଲା କଣ ବଳିଆ। ବଳିଆ ବାପା ଦେଇଥିବା ନାଁ ଲିଭିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ନାଁ ବଦଳି ଯାଏ। ହଁ ହଁ କଣ ପାଇବ ତାର ଉପକାର କରିବ ପରର ଆଉ ହଁ ପରର ଯିଏ ଉପକାର କରେ ଇଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ତା ନିଜ ନାଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ କଥା ଆଉ ନାଇଁ ପରର ଉପକାର କରୁଛି ନା ଆଉ ର ତେଣୁ ଯିଏ ବାପା ନାଁ ବୁଡାଏ ଯିଏ ନିଜ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ ବାପା ଦେଇଥିବା ନାଁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ ସେ ସଂସାରରେ ସୁପୁତ୍ର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ସୁପୁତ୍ର ହେଲେ ସୁପୁତ୍ରଟିଏ ଏ ସଂସାରକୁ ଦାନ କଲେ ଆମର ଋଣ ପରିଶୋଧ ହବ। ତିନିଟା ଋଣ ସେତେବେଳେ ପରିଶୋଧ ହବ ତପ ଋଣ ନାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଋଷି ଋଣ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବ ଋଣ ଆଉ ଶେଷ ହଉଛି ସୁତ ଦାନ ସନ୍ତାନ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୁପୁତ୍ର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପିତୃ ଋଣ। ଇଏ ତିନିଟା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଅରୁଣ କହିବେ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ ସେ ୟାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି କାରଣ ଇଏ ଜନ ସମାଜକୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଗଦାଧର ଦାସ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ କଳିରେ ତ ସରି ଅଥା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ଅଥା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଅଥା ହବ ତାର କାରଣଟା କଣ ସେ ତ କଥା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଥା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାମାୟଣର କ୍ରିୟତ ଅଂଶ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଦିନ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ସମୟର କଥା ନାଇଁ ପୂର୍ବଦେ ମହତାସ होता बाबू 3 दिन पाला सरीगला 3 दिन पाला तुम सरीगला पदुटे एमतीका राग शुभिला नहीं नहीं हाँ हे तो एबे देह खराब अच्छी होतिला जा देखिबु जेता यूट्यूब रे पाला तांकर कोठी गोटे
एते राग रागिणी नाही नाही कारण ये होता बाबू को राग रागिणी गाई आसे ना ठकी भंडिकिरी मन गढ़ा पद 14 अक्षरी गाई गाई बापाला होचंती ये होता बाबूଙ୍କର हाँ 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 ଆଉ ତମ ଭାଇ ଭାଇ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ଆମର କଣ हाँ ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି तबे पूर्व देवता जदुमणि राघव विलास पूर्व देवता सर्वरी भर्ता आगे दूत वार्ता कला प्रकाश निश्वास मारले तो सी सौ सौ हम मु कौन करी परिश्रम होची धई सई लगुच ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ମାଡୁଛି परिश्रम होची ପରିଶ୍ରମ ମାଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ସଂସ ହଉଛି पूर्व देवता सर्वरी भर्ता आगे दूत वार्ता कला प्रकाश तबे पूर्व देवता ଦେବତା देवतांकर पूर्व बा देवतांकर अग्रज राक्षस सर्वरी भर्ता राक्षस कूलर जी चंद्रमा सर्वरी कहले रात्रि भर्ता कहले स्वामी रात्रिर स्वामी होछंती चंद्र अर्थात राक्षस कूलर चंद्रमा से किए ठीक विजयी दशानन रावण 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 सिंहासन रे बसी हाँ हाँ आगे दूत वार्ता कला प्रकाश प्रकाश दूत जाई पहुंची गला हाँ हाँ दूत जाई पहुंची गला डाकिला मणिमा 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 ମଣିମା मणिमांकर जय हो मणिमा ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ दूत कि संवाद ଭୂତ ଭୂତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା धरुचु कौन ଭୂତ ଭୂତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଡରି ଯାଉଛି दूत ଆଜ୍ଞା किमर्थ्य आगमन तब କିଏ ସବୁ ଆଶାଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିବ कौन पाई आसीछ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ସଭା ବସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା कौन सभा बसिलानी ଦେଖୁନାହାନ୍ତି अशोक बने शशके थिबा बंधु सिंधु बांधी कूले प्रवेश ଆଜ୍ଞା ଉପଗତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଯୋଉଠି ସଭା କଲେଣି जो अशोक वन रे बहुटा को रखिछंती अशोक वन रे जो बहुटा को रखिछंती बधू हाँ 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 कि बहु बहुटा को रखिछंती तार बंधु की तार स्वामी सिंधु बांधी ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେଣି ये समुद्र को बांधिकिरी ଗୋଟେ ସଭା କଲେଣି आसिकी पहुंचलानी एठी ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେଣି हाँ समुद्र कूल रे पहुंची सारे एपटे पहुंची सारे हसिले रावण से दिन हसिला हास्य रसरे हाँ हाँ हास्य रसरे भासी भासिला 10 ग्रीव हसिला रावण हाँ हाँ कहला हे दूत बारिधि जले तनु झासीब बोली आसीथिबो नारी बिहुने बारिधि जले तनु झासीब बोली आसीथिबो 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 ता स्त्री टाकु मु नै आसी तो अरे से सेति पाई समुद्र रे बुडी की मरिबो बोली आसीछि ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଆଉ ए समय मंत्री सुख सारण थिले कहले नहीं आज्ञा से युद्ध पाई प्रस्तुत होछंती ବୁଝିବା से युद्ध पाई प्रस्तुत होछंती युद्ध करिबा आज्ञा हां से निश्चित भाव रे युद्ध करिबा ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ପଛେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ विचित्र रामायण ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ हां ଛାଡ଼ିବେନି ଆହୁରି ଗୋଟେ जेते देह खराब हेले युद्ध करिवे କରିବେ ଛାଡ଼ିବେନି अच्छा नहीं ଛାଡ଼େगा आहुरी ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାତି ଅଛି କାହା କହୁଛ कुआडे कहूछु ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ପତି ହୋତା ଆମକୁ मु सेई कथा कहूछि ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ राम रावण युद्ध हबो हाँ ମୁଁ କହିଲି ସାର ହରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି र राम रावण युद्ध हबो एठी की युद्ध हबो ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଗୋଡ଼ା कोन गोड़ागड़ी हबो ना ठेंगारा बाड़िया बाड़ी हबो ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବେନି विद्या विवादाय केवल विद्यार विवाद हो आउ अधिका किछि न ठेंगा बाड़ी आवश्यक नहीं तबे कथाटा सेदिन मंत्री सुख सारण आसी पहुंची गले कहले मणिमा दूत जो कथा कहूची से मिछ कथा कहू मिछ कथा मंत्री मुख सुनी कोपे विंश पानी विचित्र रामायण विशी खुंटिया विश्वनाथ खुंटिया लिखिले गोटाए छांद विश्वनाथ खुंटिया से विश्वनाथ खुंटिया मंत्री मुख सुनी कोपे विंश पानी
ଯେତିକି ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଦିନ ଚାଲିଲା ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସିଲା ଧନୁଶର ଧରିଲା କହିଲା ଯିବି ଯିବି ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ରାମ ହେଇଥାଏ ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର ନିକ୍ଷେପ କରି ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ଟୋଳେ ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ कौन देखिला ब्रह्मांड शोभा की घेनी अवतार मतन चार परिचार ये ब्रह्मांड रे जिते शोभा अच्छी हाँ सब शोभा जिते सौंदर्य सब सौंदर्य गुड़ाक सते जमी प्रभुंक निकट रही जाइछि मदन मदन की कंदर्प कंदर्प को आमे सबुठार सुंदर बोली कही थांती मात्र ये कंदर्प प्रभुंकर रूप निकट रे सामान्य गोटे माने नगण्य नहीं मदन चार परिचार तबे निश्चित भाव ये मोर शत्रु नुह ये मोर शत्रु नुह ये मो प्रभु से आकाश मार्ग रावण रामचंद्र को देखीदवा फेरी आसला प्रणाम टे बाढ़ी दे फेरी आसी से दिन जिते फेरी आसला एपटरे हेला कौन एपटरे मंदोदरी पहुंचला रावण निकटरे मंदोदरी रावण निकटरे पहुंची उल्टेलु रख रावण निकटरे सेदिन मंदोदरी पहुंचला कहला स्वामी सीता फेरी जाओ मंदोदरी से दिन रावणर पाद तले पड़ी जाइछि रावणर पाद तले पड़ी कहूछि स्वामी मंदोदरी मंदोदरी तमे कौन कहबा को चाहो तमे कौन कहू फेरे मंदोदरी तुम्हें बीरंगना ना तुम्हें पारंगना मंदोदरी
सर्वारिष्ट शांतिरस्तु सर्वारिष्ट शांतिरस्तु सर्वारिष्ट शांतिरस्तु मार्कंडेय चिरजीवित 10 सहस्र ब्राह्मणानाम आशीषम भवन्तु। बजरंग वाले हनुमान भक्त केतोटी पत्नी थे हनुमानंकर पत्नी हनुमान तो ब्रह्मचारी पत्नी के नथिले हनुमान होचंती ब्रह्मचारी आज्ञा हनुमानंकर पुओ मकर ध्वज आज्ञा किंतु से तांकर पत्नींकर गर्भ संतान नुह गर्भ संतान नो किंतु पुराण रे हमर किछि भी पत्नी थिले हाँ अछंती आज्ञा हौ मु परे कथा हेबी मु टिके कथाटा अनेक बाट रही जाय।